Guys, nakakit mi aning kakuanon guys. Medyo alanganin yung kahimtang guys kay natumbahan man itong linya guys oh. Mabaw ito tibahangan gamay. Mabaw. Apakan sinso? Paitak na buhi guys. Pait pa sa alkitran. Aware o na tumbahan. Shout out bayot. Shout out guys. Mahirap ang layman. Here in Philippines. Sundang yatay. Aman sundang. Pang na guys oh. Lam kaya na. Yawa. Mga veterans only can do this. Kani. 15 years in clearing po ni. Sundang please. Sundong! Alanganin ako amigo. Pero mura gamay, mas siguro kulang anak bayot. Unsa po na Jimmy nahamang ko ni hagsa po niya ning linya na mo manggod. Isa may katanom ini di ay. Angan do. Ang nga mga tawa na ano, basta ka magtanom good. Bijag na linya ba? Ano, makuha na bayot? Gamay lang bayot? Oh yeah, shout out baby, shout out. Thank you.